अस्सलाम वालेकुम। तो कल व्लॉग शुरू किया, मैंने कहा पूरा दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह। कल हमारा मेडिकल कैंप था और पता नहीं, अब आप लोग कहोगे कि शायद मैं एग्जिजरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं जब इन लोगों को जो स्पेशल नीड के लोग हैं या जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से गरीबी है या कुछ है, इन लोगों के साथ जब मैं मिलती हूँ ना, तो मैं दुनिया की हर चीज़ भूल जाती हूँ, हर काम भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या ये है। उनमें मुझे, आप यकीन करें कि उनमें मुझे, उनके साथ रहते हुए मुझे बस सिर्फ ये याद रहता है कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। स्पीचलेस हूँ, क्या बताऊं आप लोगों को। बहुत ही बदकिस्मत होंगे वो लोग जो ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के पास जाके भी उनको दुनिया की कोई और चीज़ याद रहेगी। क्योंकि जब इनके साथ मैं मिलती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे पास क्या कुछ है, और उसके बावजूद हम और की डिमांड करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से बस ज़िंदगी है, और पता नहीं कि इनके ऊपर क्या अल्लाह की आजमाइश है, क्या है कि अब एक घर में रोटी ना हो, एक घर में पानी ना हो, एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हों और उन बच्चों के पाँव में चप्पल ना हो, तो कैसे महसूस होता है। मैं जब छोटी भी थी, जब मेरी अम्मी इन लोगों के साथ बहुत कुछ करती थी, मेरी अम्मी मशहूर थी इन लोगों में काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 300 से ज़ायद लड़कियों की, औरफन लड़कियों को तालीम दी है, शादियाँ की है, सारा कुछ किया है। मेरी अम्मी जैसा तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे दुनिया में कोई होगा। खैर, हर किसी को अपनी माँ ऐसी लगती है, हर किसी को। अब आप देखें कि खान पापा की माँ ने क्या क्या किया है खान के साथ, लेकिन आप यकीन करें कि वो परसों भी मुझे कह रहा था मैं क्या करूं, मेरी माँ है। हालांकि कहता है मेरा दिल दर्द करता है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कहते अल्लाह गवाह है कि अपनी माँ के लिए मेरा इतना बराबर भी कोई गुस्सा आता है या कुछ, कहते बस सिर्फ गिला है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि मैं उसका अपना सगा बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, और अभी से नहीं बचपन से मेरे साथ किए जा रही है। कहते मुझे आप लोग कहते हो ना कि ये बातें बार बार ना करो, इससे दिल दुखता है, तो वाकई दिल दुखता है, लेकिन बातों से बात आती है तो इंसान मजबूर हो जाता है बात करने के लिए। तो खान पापा कल उसके आंखों में बड़े मोटे मोटे आंसू थे और कहता है कि मुझे बस 8-9 साल तक याद है कि मेरी माँ मुझे 3 पीस सूट पहना के तो ऐसे बिठा देती थी जैसा कि एक प्रिंस बैठा हो। तो कहते जब से मैंने मेरे ख्याल में जब से उसने मुझे पसंद किया है, कह नहीं सका बेचारा, लेकिन जब से उसने मुझे पसंद किया, कहती कहाँ गई मेरी माँ की मोहब्बत, मेरी माँ की सारा कुछ। हालांकि देखो ऐसा बेटा कि वो चाहता तो अपनी माँ को मजबूर कर सकता था कि मजबूर करो। अब अक्सर माँ बाप होते हैं कि वो अपने बेटे की चॉइस से खुश नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को मजबूर कर लेते हैं कि नहीं मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी करनी होती है। हो जाते हैं, कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान मजबूर होता जाता है अपने बच्चों की वजह से, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये हक अल्लाह ताला ने लड़का और लड़की को दिया है कि वो अपना पार्टनर पसंद करें, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। तो ये हक लड़के को भी हासिल है और ये हक लड़की को भी हासिल है। लेकिन हमारे माशरे में इस हक को
इस हक को मानते ही नहीं। एनीवे, इन बातों में फिर कभी व्लॉग बनाएंगे। मुझसे बहुत आप लोगों ने पूछा है कि मामा जो लड़का लड़की अपनी पसंद की शादियां करते हैं उस बारे में व्लॉग बनाओ कि ये हमारे माशरे में क्यों एक्सेप्ट नहीं करते और हमारे माँ बाप इससे चिढ़ जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हमारे साथ ताल्लुक़ तोड़ देते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। अल्लाह, मेरा दिमाग बिल्कुल या लड़कियों, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है। एनीवे, तो बात हो रही थी कि मैं उन लोगों में जाके तो मैं बिल्कुल सब कुछ भूल जाती हूँ। तो कल मेरा इरादा था मैं तुम लोगों को वहाँ गांव में जहाँ मैं गई थी वहाँ हमने चाय बनाई, वहाँ चाय पी, वहाँ पे मेरा इरादा था कि आप लोगों को सारा गांव का माहौल दिखाऊंगी, अपनी सारी एक्टिविटी दिखाऊंगी कि मैं वहाँ क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। पर यकीन करें कि बस वो मैं वहाँ गई जाते ही वो जो मजबूर लाचार लोग, अल्लाह ताला उन पे अपना रहम व करम करे, वो आए और बैठे। और जब वो डॉक्टरों के लिए ज़मीन पे बैठे और हमने हालांकि कोई ऐलान नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, हमने कहा था कि थोड़े थोड़े लोग आएंगे, थोड़े थोड़े लोग देखेंगे, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो लेकिन आप यकीन करें कि वहाँ ऐलान किए बगैर सिर्फ 3 औरतें आई और 3 औरतें वापस गई और उन्होंने कह दिया होगा कि यहाँ तो मुफ्त दवाइयाँ मिल रही और 4 डॉक्टर बैठे हुए। बस 5 मिनट थे और 5 मिनट के बाद कोई 100 मरीज आए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, और वो आके जैसे ज़मीन पे बैठे ना तो बस मेरी सांस निकल गई। बस वो जो हमारी एक बच्ची जाती है, वो छोटे मोटे वीडियो बना लेती है, उसने बनाए होंगे, मैंने वो भी नहीं देखे, अभी पोस्ट नहीं किए। लेकिन वो हम अपने वेबसाइट के लिए बनाते हैं क्योंकि ये एक होता है हमारे पास डोनर के लिए प्रूफ होता है और हमारे पास अपने वेबसाइट के लिए प्रूफ होता है कि हमने क्या क्या काम किए। आप यकीन करो कि वो बैठे और मैं बस इतनी, पता नहीं कल इतनी उदास हो गई। हालांकि ये मेरा कोई 20 की 21 मेडिकल कैंप था जब से सैलाब शुरू हुए, लेकिन मैं इतनी उदास और इतनी खफा हो गई कि वहाँ मैं और दिनों को खिदमत करती हूँ, मैं साथ में दवाइयाँ देती हूँ, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है मैं वो प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन देती हूँ, फिर जो डॉक्टर ने हिदायत दी होते हैं मैं भी साथ लगी होती हूँ, जो कंपाउंडर है वो भी लगे होते हैं और मैं भी साथ लगी होती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था कि पैसा तो हर इंसान दे सकते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल खिदमत है ये अगर तुम करो तो इससे अल्लाह ताला मिलता है। कहते खिदमत से अल्लाह मिलता है। तो मैं हमेशा खिदमत में ख़ुद अपने हाथों से करती हूँ, लेकिन यकीन करें मुझसे कुछ नहीं हुआ। मैं जाके और एक चारपाई पे बैठ गई और मेरे वॉलंटियर ने आके मुझसे पूछा कि मामा क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे वैसे भी कंधे में दर्द था। मैंने कहा मेरे कंधे में दर्द है। तो वो सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, बेचारे मेरे लिए कहवा बना के लेके आए, ग्रीन टी। मेरा दिल नहीं कर रहा था, बस मैं फिर एक बुढ़ी आई मेरे ऐसे कदमों में बैठ गई। मैं उसको बार बार उठाई जाऊँ कि उठो, ऊपर बैठो, पर वो हिल नहीं रही थी और उसकी ज़बान में कुछ शायद तोतलापन था या कुछ था, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, पर वो रोए जा रही थी और अपनी कोई फरियाद सुना रही थी। वो शायद ये सुना रही थी कि मेरे सर में दर्द हो जाता है और मैंने सालों से डॉक्टर नहीं देखा और मेरे 100 रुपए की औकात नहीं। और वो बातें सुन के सर चकरा गया। तब मैं खफा होती हूँ, मैं हमेशा खफा होती हूँ कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे मेरा हक नहीं मिला, मुझे मेरा हक मेरे ससुराल वालों ने नहीं दिया कुछ। लेकिन फिर जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र करूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी रहमत है मेरे ऊपर। मेरे पास क्या कुछ नहीं है, सिर्फ एक कबीला मुझे हक नहीं देता तो मैं इतनी उदास हो जाती हूँ, या मेरे बच्चों को नहीं देता। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी
کہ اس سے مانگو جس کے پاس خزانے ہیں. تو واقعی بس یہ میں اپنی ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ عقل مند ہو الحمدللہ. آپ لوگوں سے میں سیکھتی ہوں. آپ لوگ مجھے گائیڈ کرتے ہو. آپ لوگ مجھے سکھاتے ہو کہ ماما ایسے کرو. اور میں الحمدللہ بہت اچھا سیکھنے والا بندہ ہوں. میں سیکھتی ہوں. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں فل آف نالج ہوں. ہاں ایکسپیرینس ہوا ہے تھوڑا زندگی کا, کیونکہ بچپن سے ہی 14 سال کی عمر سے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھا ہے. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں, اور آپ لوگ جو مجھے بتاتے ہو میں وہ سیکھتی ہوں. لیکن یہ آپ کو ایک بات میں آج بتا رہی ہوں کہ آپ جب بھی اداس ہو اور آپ کہیں کہ آپ کو کسی بندے کی طرف سے حق نہیں ملا, یا کوئی بندہ آپ کا حق کھا رہا ہے, یا کوئی بندہ آپ کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا, تو آپ پلیز خفا نہ ہو اور اداس نہ ہو. کیونکہ ہمیشہ یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی باقی رحمتیں آپ پہ کتنی ہیں. اگر آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں تو آپ ان پہ صبر و شکر کرو, اور ان رحمتوں کو اللہ کا انعام سمجھو. اور جو گلہ شکوہ ہے تم لوگوں کے دل میں دماغ میں وہ ختم کر دو. اور ہوتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی فائز عورت ہے اس سے پوچھا تھا, عالمہ فاضلہ ہے, میں نے اس سے پوچھا تھا, میں نے کہا میرے اکثر جب میرے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو میں نماز تو کبھی بھی میں نہیں چھوڑتی الحمدللہ. مجھے یاد نہیں ہے کہ 7 سال کی عمر کے بعد میں نے نماز چھوڑی ہو. لیکن میں نے کہا میں پھر دعا استغفر اللہ مجھے اللہ معاف کرے, میں دعا مانگنا چھوڑ دیتی ہوں. میں بس کہتی ہوں کہ نماز ساری دعا ہی ہے نا. تو جب بھی میرے ساتھ کچھ ایسا برا ہوتا ہے اور میں اٹک جاتی ہوں, میں نکلتی نہیں ہوں, اور لوگوں کی باتوں سے میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں, تو میں دعا مانگنا چھوڑ دیتی ہوں. اور کچھ نمازوں میں میں دعا نہیں مانگتی ہوں, اور میں توبہ نعوذ باللہ اللہ سے خفا نہیں ہوتی. یہ تو خیر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں اللہ سے خفا ہو جاؤں. میں کیا چیز ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کیوں میرا دل بھراتا ہے. ہوں تو میں بہت مضبوط عورت. میرا تو کبھی اپنے ابو کے علاوہ کسی سے بھی بات کر کے میرا دل نہیں بھراتا تھا. میں کبھی خان کے سامنے بھی نہیں روتی ہوں. لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں ایک اور میری بیسٹ فرینڈ ہے, میری بیسٹ فرینڈ ہے. وہ ہے تو وہ مجھ سے 1 سال شاید بڑی ہے, لیکن میں اسے باجی کہتی ہوں. وہی ایک عورت ہے دنیا میں جس کو میں عزت سے باجی کہتی ہوں. نہیں تو میں سب کو نام سے بلاتی ہوں, چاہے مجھ سے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. میں سب کو, میں انٹی منٹی یہ نہیں کہتی ہوں, اس کو میں باجی کہتی ہوں. اور میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں. وہ مردان کی رہنے والی ہے اور یو کے میں بھی ہے, تو بلکہ ابھی وہ یو کے میں ہے. تو اس کو میں بہت پیار کرتی ہوں. میں اس کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہوں. اور میں جب بھی اداس ہوتی ہوں تو میں اس کے سامنے رو پڑتی ہوں. اس کو اپنے دل کی ساری باتیں میں بتاتی ہوں. اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں روتی ہوں. میں الحمدللہ انسانوں کے سامنے نہیں روتی ہوں. لیکن آپ لوگوں سے جب بھی میں بات کروں, شاید اس لیے کہ میں اکیلی ہوتی ہوں, اور میں اکیلی صرف اپنے اللہ کے سامنے بات کرتی ہوں. اور اس وقت آپ لوگ تو میرے سامنے نہیں ہو, تو جب میں یہ اپنا ساری باتیں کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں. مجھے بھول جاتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں, تو وہ مجھے رونا آ جاتا ہے. تو پلیز میرا رونا اگنور کر دیا کرے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ خفا نہ ہو. یہ بس ایسے سمجھ لیں کہ یہ میں اکیلے میں جب بات کرتی ہوں بس مجھے رونا آتا ہے. سو
बस यही आपसे कहना था कि अपनी नेमतों को देख लिया करें कि कितनी नेमतें हैं हमारे पास, और अपना दिल जल्दी साफ कर लिया करें। मैं बहुत गुस्से में आती हूँ। मैं पहले जब डिप्रेशन मुझे हुआ था, तब तो डिप्रेशन से पहले मुझ में बिल्कुल गुस्सा नहीं था, और मैं बस डाउन टू अर्थ औरत थी और लड़की थी, और ऐसी थी कि यानी कि किसी को उफ भी नहीं कर सकती थी। कोई भी कुछ भी कह देता, गालियाँ गलोच सारा कुछ मैं सह लेती थी। डिप्रेशन के बाद मैं बदमाश बदमाश, वो गंदा वाला बदमाश नहीं, बदमाश वो गुस्से वाला बदमाश बन गई। फिर मुझे कोई एक कहता था तो मैं 10 सुनाती थी, क्योंकि फिर मैंने ना वो सारी किश्तियाँ जला दी थी। तो फिर जब मैं पहले हज पे गई अपने डिप्रेशन के बाद, मेरी एज बहुत कम थी तब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो, मुझे नहीं करना गुस्सा, मुझे वो पहले वाली सबिया बना दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल में हो गया मेरे डिप्रेशन के पिल्स छोड़ने के बाद, और वो सारा थेरेपी के बाद मेरा गुस्सा बहुत, मुझे मेंटल थेरेपी देते थे, उसके बाद मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया। और अब पहले मैं ज़रा सी बात पे आग बगोला हो जाती थी, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो गए हैं उस हज के दुआ के बाद, मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल में हो गया। और लेकिन अब इतना गुस्सा मुझ में बाकी, अब जब कोई कुछ करता है, कोई गंदा एक्ट करता है, कोई गलीज काम करता है, कोई दुख देता है मुझे या मेरी फैमिली को, तो गुस्से में आके तो कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब ना दूँ, लेकिन फिर जब बहुत पानी सर से गुजर जाता है तो मैं जवाब दे देती हूँ। लेकिन जवाब देने के बाद आप यकीन करें कि 5-6 घंटे के बाद मेरा दिल चाहता है मैं इस बंदे से माफ़ी मांग लूँ, मैं इसको कहूँ कि माफ़ कर दो, बस ख़त्म बात। और आप यकीन करें कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने आपको बताया था कि वो मेरी नंद का बेटा जो हसनैन, आप लोगों भी जानते होंगे, अब जब वो सारी गलत बातें फेसबुक पे डाल रहा था तो मैंने उसको जवाब दे दिया था। फिर जब मैंने उसको जवाब दिया, मुझे अपना आप इतना अजीब लगा। मैंने कहा मैं इसके लेवल पे क्यों आ गई हूँ, ये तो अपने इखलाक के दायरे से गिर गया है, अपने मामू को पता नहीं डल्ला और क्या कह रहा है, और मलऊन और शैतान और ये और वो कह रहा है, और मामू पे अपने इल्ज़ाम लगा रहा है, और मुझ पे लगा रहे हैं, मेरे बच्चों पे लगा रहे हैं। तो मैं इसके लेवल पे क्यों आ गई हूँ। यकीन करें मैं इतनी शर्मिंदा फील हुई ना। मेरे बच्चों ने 5-6 दफ़ा कहा कि वो ऐसी बकवास लिख रहा है, ऐसे मैंने उनको भी मना कर दिया। मैंने कहा कुछ भी ना कहना, और बिल्कुल वो फेसबुक पेज ब्लॉक कर दो और उस पे मत जाओ, क्योंकि शैतान तुम लोगों को बार बार वहाँ लेके जाएगा, तुम लोग वहाँ डिस्टर्ब होगे, फिर मुझे डिस्टर्ब करोगे, फिर मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। तो मैंने कहा बस बंद कर दो सारा कुछ। मेरी बेटी है सुमैया, वो मुझे कहती है तुम कैसी औरत हो। मैंने कहा बस मैं ऐसी औरत हूँ, बस। मैंने कहा एक दिन का मेरा गुस्सा था, ख़त्म हो गया, दफ़ा करो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं कहना इनको। मैंने कहा जो कुछ कहना है अल्लाह कहेगा। अच्छा, मुझे पता है कि तुम लोगों को ये वाली व्लॉग नहीं चाहिए थी, तुम लोगों को तो व्लॉग चाहिए थी मेरी पार्ट 2 लाइफ स्टोरी की, लेकिन यार ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिन्नतें तो करनी पड़ेगी, मुझे भी लगे कि मेरी भी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू शैल्यू बनाए मेरी। तो प्लीज़ कुछ तो कहे ना, कमेंट में कहे मम्मा प्लीज पार्ट 2, मम्मा प्लीज पार्ट 2, मम्मा प्लीज पार्ट 2। फिर देखना पार्ट 2 वो मसालेदार है, वो मसालेदार पार्ट 2 है कि तुम लोग स्टार प्लस का ड्रामा, तो हम टीवी का ड्रामा, तो जियो टीवी का ड्रामा सारे भूल जाओगे, कसम से सारे भूल जाओगे। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है और कहा है कि बिल्कुल यही स्टोरी हमारे साथ हुई। अच्छा, अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मैं वाहिद वो लड़की हूँ जिसकी शादी ऐसे हुई है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मैं वाहिद ये लड़की नहीं हूँ।
ایسی لڑکیاں کافی ہیں پاکستان میں، اور مجھے نہیں پتا کہ اور بھی کہاں کہاں ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی لڑکیاں کافی ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو دل بہت اداس ہو گیا کہ اچھا میری طرح اور بھی بہت زیادہ سفر ہوئے. بلکہ ایک بچی نے تو کہا ہے کہ ماما میری تو شادی کے وقت میرے باپ کو مار دیا. اوہ مائی گاڈ، میں بلیو نہیں کر سکتی ہوں کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا باپ جوان جہاں وہ مار دیا جائے. پھر ایک اور نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے پسند سے کی ہے اور آج تک مجھے قبول نہیں کرتے اور آج تک مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. اور اس نے تو خیر اپنے سسر کی داستانیں بہت سنائی کہ میرے سسر مجھے بہت ظلم کرتے ہیں. تو میرے اس ولاگ سے بہت لوگوں کو کم سے کم یہ تو مل رہا ہے کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. باقی دنیا کے ساتھ بھی یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو بچی نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب آدمی کو، لڑکے کو اپنی بیوی یا اپنا پارٹنر پسند ہوتی ہے تو اس کی فیملی جل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بھی بتائی، شیئر کر لی. اور میں آج بالکل پتہ نہیں کیوں میرا دماغ آج کام نہیں کر رہا، مجھے بار بار بھول رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بات کر رہی تھی کیا نہیں کر رہی تھی. بس یہ والا ولاگ اوٹ پٹانگ والا ولاگ ہوگا کوئی. بس یہ چھوٹا سا ولاگ میں اس لیے آپ کو پوسٹ کر دیا. میں نے کہا آپ لوگ بڑا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ماما کا تو پارٹ 2 آئے گا، لیکن ماما کا پارٹ 2 اب اس ولاگ کے بعد آئے گا. اور وہ بھی جب آپ لوگ بہت 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 کمنٹ چھوڑو گے کہ ماما پارٹ 2 ماما پارٹ 2 ماما پارٹ 2. آپ نے چھوڑا نہیں تو میں پوسٹ نہیں کروں گی. یہ بس ورڈز ہے میرے. میں آپ لوگوں کو تبھی پارٹ 2 پوسٹ کروں گی جب ہر ایک بندہ اپنے کمنٹ میں کہے گا ماما پارٹ 2. تو پارٹ 2 تو بڑا جوسی سا ہے، وہ آپ کو پوسٹ کر دوں گی. اور اس ولاگ میں تو میں نے اوٹ پٹانگ ساری باتیں کی ہے، لیکن کچھ باتیں صحیح بھی کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ایک دوسرے کو معاف کیا کرنا، لڑائی کر لیا کرو، میں بھی لڑائی کرتی ہوں، لیکن اول تو لڑائی نہ کرو. بس جو آپ کے ساتھ برا بلا کرے نا اس کو اللہ کی سپرد کر دو، اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے بدلہ لے گا. اور دوسرا، اگر پھر آپ میری طرح کبھی کبھی دماغ سے بیدل ہوئے اور برداشت نہیں کر سکے تو لڑائی کر کے بس ایک دن میں کچھ گھنٹوں میں معاف کر دیا کرو. ایک یہ بات آپ لوگوں کو بتائی. ایک آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی آپ کسی بھی غریب کو دیکھو، کسی بھی حاجت مند کو دیکھو تو چاہے اس کو پانی ہی پلا دیا کرو، پر کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کرو تاکہ آپ لوگوں کا قبر کشادہ ہو جائے اس سے. یہ دنیا بہت ہی چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے. زیادہ سے زیادہ 80 سال 90 سال ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور وہ زندگی ساری عمر کے لیے ہے. اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں گڈ ایکٹ کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ کہ خوش رہو، آباد رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی بھری زندگی دے. میں پھر پاپا خان کے پاس جا رہی ہوں گاؤں، کیونکہ یہاں پہ چیریٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں تو یہاں میں آ جاتی ہوں، پھر میں چلی جاتی ہوں. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا گاؤں سے بالکل دل کالا ہو گیا ہے. میں پاپا خان کے گاؤں میں کبھی نہیں گئی تھی. بچپن میں گئی تھی اور پھر نہیں گئی تھی، اور اب میں پھر سوچ رہی ہوں کہ پھر سب کچھ بلاک کر دوں اور میں پاپا خان کے گاؤں میں قدم بھی نہ رکھوں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ خان بیچارہ بہت اکیلا ہے، تو اس کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے. اور میں ان لوگوں میں سے الحمدللہ ہوں کہ میں غیروں کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھتی ہوں. تو یہ تو میرے بچوں کا باپ ہے، تو اس کو تو میں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی ہوں. تو یہ ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اب پاپا خان کے گاؤں میں میری گاڑی کا انٹر ہونا ہوتا ہے اور میرا دل ایسے پکڑ لیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں کبھی اس گاؤں میں نہ آؤں، نہ میں آؤں، نہ میرے بچے آئے، نہ پاپا خان آئے. لیکن دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا قسمت میں لکھا ہوا ہے اور کیا ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ظالم نہ بنائے اور مظلومیت سے بھی اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم بھی نہ بنائے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں.
تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. یہ ولاگ تو آج ہی میں پوسٹ کر دوں گی. میں ابھی گاؤں جاؤں گی اور گاؤں جا کے سیدھا اس کو میرے خیال میں ایڈٹ بھی نہیں کروں گی, بس جو ہے اوٹ پٹانگ وہی تھوڑی سی شاید ایڈیٹنگ کی ضرورت ہو وہ کر کے تو میں پوسٹ کر دوں گی. چلے تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.